Honorable Amato Bayubasire anasema watoto ya baba, watoto ya mama, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anafika, tumupokee sote. Master Bishako hatari kabisa. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Kwa niaba watoto ya nyumbani, baba yangu mimi tege siki. Honorable Amato Bayubasire Mirindi anasema karibu sana. Kibote tunasema karibu baba, tena tunasema karibu sana. Iko siku mingi hatujaonana, furaha yetu tunakutana. Tulilia usiku mchana, tukazani hatutaonana. Vile Mungu alalake loshi bale tunakutana. Hapa shie tuko na magumu yetu, na wenjo mutetezi wetu. Baba sikiliza shida zetu, nopeleke malalamiko yetu. Si wenjo mutetezi wetu, ila we baba tuna Sidi Kivu, Noro Kivu, Maniema, Kisangani tunasema karibu. Niko nasema batoto ya Bukavu, batoto ya Goma, batoto ya Shabunda, batoto ya Kabare, batoto ya Mugogo, batoto ya Walungu, Kamisimi, Ikoma na Nyangezi, batoto ya Kamanyola, ongea na watoto ya Uvira, watoto ya Fizi, watoto ya Baraka. Honorable Misera anasema karibu tena kwa mwalimu. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Son Excellence Amato Bayubasire anasema karibu. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Vive l'état de droit, vive l'état congolais, vive Fatigué. Nikisema mwalimu anakuya manake Vital Kamerhe niko naambia wababa na wamama, wakakana wadada, wandugu na rafiki, kama Vital Kamerhe anakuya. Honorable Amato Bayubasire Mirindi anasema leo hatari kukutana na tena naye mwalimu. Shie watoto ya Kivu nzima tunasema leo hatutalala, mutetezi wetu leo amefika. Leo ni shangwe na vigelegele, wababa watakaza na mikaba, wamama watakaza na vikwembe, ajene tutapiga vinanda. Vital Kamerhe anakuya, Vital Kamerhe anakuya, hatari kabisa. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Mheshimiwa Billy Kambale tunasema karibu nyumbani. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Heshima kwako mama Amida, tunasema karibu nyumbani. Master Bishako hatari kabisa. Son Excellence Amato Bayubasire Mirindi anasema karibu kwa Papa Veka, mwalimu Vital Kamerhe. Batoto yote ya Kivu tuko nyuma yako baba, pana waka moto. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Watoto ya nyumbani, baba yangu mimi tege siki. Honorable Amato Bayubasire Mirindi anasema karibu sana. Wote tunasema karibu baba, tena tunasema karibu sana. Iko siku mingi hatujaonana, furaha yetu tunakutana. Tulilia usiku mchana, tukazani hatutaonana.
Mheshimiwa Billy Kambale, tunasema karibu nyumbani. Mwalimu anakuya, mwalimu Aksanti, Mungu awabariki na tunamkaribisha le docteur le Majele wache kusema basi, tega lisikio, nasema mara moja. Saa makazi naanza, inaendelea mzuri, population na furahi, asenjie naanza tambuka wa mwenga fasi yote, itafika kwetu Shabunda. Najikuta gerezani miaka 2. Nasikia kama kazi ya Shabunda ilisimamaka, na nikaambia viongozi ile makazi yapaswa ianze, puisque ni programu tulifanya na pesa iko, ifere njia ifanye nini, ifere njia ifanye nini, ifere njia ifanye nini, ifere njia imalizike ifike hapa Shabunda. Mchele yenye banalima pa Shabunda inaweza kukulisha Kivu nzima, inakulisha Burundi, inakulisha Rwanda, inakulisha Uganda na Kenya. Sasa Bukavu tuko tunaimporte mchele kutoka nje, juu nje inaharibika hapa. Tukichanga pia mchele ya Manyema na ya hapa, eske tutaimporte tena mchele kweli? Eske mulimaji wa Shabunda hatapata naye pesa kidogo? Sio bali maendeleo ndio ile. Ni maendeleo yote naanza kwanja ku education. Kusomesha batoto muhali njema. Development yote naanza na sante. Watu wako na masantre de sante na mahopito yenyewe na madawa na manganga. Wote wafanya maendeleo na uko mgonjwa. Development yote inapendezwa kwanja bâtir infrastructure de base, hii tunaita manjia. Hapana tu ya kufika Shabunda, mimi natoka Shabunda naingia pia ma village kule watu kunalima. Kwa Shabunda inakuwa sa grenier, magari na kamata inabeba Bukavu na kwenda nafasi nyingine. Haiko vile? Leo maminerea batoto wa Shabunda. Eske na faidia batoto wa Shabunda kweli? Eske na faidia? Ni kusema kama leta anapaswa proteger maendeleo ya watoto ya Kongo. Na minerea ya Shabunda haizifanya watajiri nje, wageni yacha wa masikini Shabunda. NON, tunasema NON, ça signifie non. Tunasema nini? Non. Mtoto Shabunda akatale uje na wewe hapa, unarespekte code minier, ufanye na wewe kazi ya mine. Me usigeuze mtoto Shabunda kwa mtumwa wako. Unakatala. Tunafanya nini? Tunasema hatuwezi kufanya maendeleo ya Shabunda mu desordre na mu insécurité. Leo sadifika zamani kulikuwa raia mtokoki. Nikabambia baviana aba batu iko hapa bote ba mama yenu, baba yenu, batoto yenu, bandugu yenu, donc bandugu yetu si wote. Kilio kamato moja si wote finali yako vile. Tunasikia mashida yenu, mutue silaha, wengine waingie mkazi ya jeshi, wengine waingie mkazi tunawafundisha ya mashamba, makazi ya kujenga njia, ya kujenga nyumba, ya kutengeneza gari, ya kutia kura mnyumba. Est-ce que ni mwele kweli? Hapana. L'État qui crée brigade ya reconstruction. Wale watu watafurahi kweli? Tunatukiana Shabunda tarudia nyuma hivyo vile. Kama bangu banatukiana na Barega,
Kivu itarudia nyuma. Iko vile kama Barega na Bashi wasikilizane, Kivu itarudi nyuma. Ndio makabila mbili kubwa ya Kivu yetu. Tunapaswa sikilizana na Bavira, tunapaswa sikilizana na Bafuliro, tunapaswa sikilizana na Babembe, tunapaswa sikilizana na Bahavu, tunapaswa sikilizana na Baunde, kusikilizana na batu yote ya kwetu. Haiko vile? Ile sasa kazi yetu shie kama vile balider, tunapaswa kubambia nini tunapenda kufanya na dunie mtusaidia. Haiko vile? Mimi nasema bajene utasumia nyuma. Haiko vile? Tunasema mambo ya muhimu, mtaimba nyuma, hakuna problem. Accent. Mnisikilize kwanza, mimi najua mnafurahi na mimi nafurahi. Ni kusema kama Kongo yetu tuko na jirani kenda. Mshasikia Kongo inaingilia jirani moja? Nani mshasikia Kongo inaingilia jirani moja? Wenye banajua Kongo ya chokozaka jirani mikono juu tuone kwanza. Wenye banajua Kongo haiingiliaka jirani, mtie mikono juu tunaona. Ni kusema kama shie tunapone politiki ya bon voisinage, metuheshimiana. Hivyo vile Kongo haitakuwa utumwa wa mtu fulani na balkanization haitafanyika hata siku moja. Tunakatana. Hakuna watakawanya Kongo na hakuna hata nusu moja ya Kongo tena popote. Tutafika Bunagana, tutafika Ruchuru, tutafika Lubero. Banasema lakini uko na wazimu hautafika. Utakufia mji. Sasa mimi nawaambia na mimi ndio mpaka Rubaya. Masija sekunde watakuzika kweli. Sasa mimi naongeza kisha Bukavu nenda Shabunda, sio Mungu wangu nakufa sasa mzuri. Shabunda hautatua atakuua tu sana shule msambie. Este mwenyewe. Hapana. Sasa leo unaonesha bale batu yote kama mulisikia mzuri mama. Unaonesha bale batu yote kama ni juu bao abapende batoto ya Shabunda, abafikage Shabunda, ndio banapenda simote tusifike Shabunda. Mie mara hii mimi nafika Shabunda. Mliniona hapa? Unaona tena? Nywele ilikuwa mweusi, leo inakuwa mweupe. Leo ilikuwa mweusi, inakuwa mweupe. Na sitaki yomboa pale. FARDC na Police Nationale Administration yetu irudie Bunagana. Kama mko na marefandikasyon yenu na tunajua mzuri, tutaexamine mekutoke kwa mbele Bunagana. Mtoto kisema Bukavu hapo yake na bunduki anatia papa kwa kichwa kisha anamwambia unipatie kitu fulani. Hapana. Mtoto haisi kamata fasi ya baba na baba akingali na pumua. Ili wanaita kama mtoto unapotea njia. Ndio tunaambia bali watoto wetu hata watu wa Mulake hata watu wa Mshimu beba tu silaha piski mabilio inapita wingi kwetu. Tunasema juu ya bajirani. Tunajiuliza pourquoi cette colonisation, colonie du Congo et du Rwanda Urundi. Tukua tunasikilizana. Nijio kukupa mzungu tu. Mzungu anaenda depuis atusikilizane tena. Mimi nadhani kukosa hekima, kukosa baza sagesse. Na ndio pale nikasema inafaa RDC, République démocratique du Congo, rais wake na Rwanda na rais wake basumulie kwa macho kwa macho. Unauliza mwenjewe bwana ni nini? Hauniachi tranquille. Ni nini nchi yangu inapenda kwa kimya? Na yeye kula anasema na mie niko na shida fulani. Batu wanasikilizana. Kwani nilisema Bukavu ba Fransa na ba Allemand balipigana kweli. Allemagne iliokipe France. Na ile kusema ni bajirani. Okay. General de Gaulle alikuwa Angleterre. Sasa na okipe France yote mzima asema hapana.
nchi yangu haitapotea. Inafaa nirudie mie na bafrancais benye banazania kama tunaweza mwanga damu juu nchi ilikuwa libere, akarudia na France ikakuwa libere. Ndio pale mimi nisema na batoto wa Bunagana mbele ya kwenda kwa mkutano ya Bulaya banasubiria kuanja juu ya maendeleo yao, na maendeleo yao ifanyika autour ya mine ya acier na ya charbon. Mais la République démocratique du Congo iko nchi iko tajiri géologique, scandale aussi agricole, scandale énergétique, scandale vitu yote, scandale hydrologique aussi. Donc biote ukiangalia leo fleuve Congo yenye natokea Dilolo inakatiliza Kivu Manyema, inapita province orientale, inapita Equateur, inapita Bandundu, inapita Kinshasa, inafika Congo Central, ina kuingia Ocean Atlantique, maji na haribika bure. Hakuna mtu analoba samaki, samaki nakufa na kuzemu mai. Unaingia unaangalia Lake Tanganyika, samaki tele. Barundi biko na loba, ba Tanzania wanaloba, ba Zambia wanaloba, ba Kongomani banakiomba naangalia tu hivi. Haiko kosa, hapo batuloba, haukataka na loba. Ni mzuri ukuwa nasema Banyarwanda, Barundi. Sasa esi tukataza na siku kutengeneza nchi yetu. Bali tukataza hapana, usiseme juma nikupatia kitu fulani. Na kuuliza ile laki Kivu leo. Nasema sie ba leader tunapasha kulamuka. Population yetu inapenda kazi, na tukionyesha njia ya kazi, tukitengeneza manjia, tukileta security, population inatumika. Leo mama kijua kama kina kulima mchele yake na ametoa kamion ya fulani itaibeba na itafika hata lima kule, puisque on parle de la loi de l'offre de la demande. Kama njia inafunguka, ile mahektari unalima mchele leo itaongezeka juu batu yote ile njia yote wataroba ile mchele netela mwinchi ya kigeni, c'est-à-dire que le riz de Chabunda va se substituer au riz que nous importons de la Chine, de Thaïlande, de l'Inde, et nous devenons exportateurs tout en étant autosuffisants sur le plan alimentaire. Café ya Congo inatoka Nord Kivu, inatoka Msidi na chai inaenda, faida hakuna kwa Nord Kivu, faida hakuna Msidi Kivu. Kweli ni kosa ya wageni ni ubieshi wenyewe tunakataa. Leo ukiangalia mataksi yenyewe leo ukiangalia wingi ya mataksi, eske kuko operateur ekonomike kweli mwenye atendelea tena kuinvestir? Mama atoke mpori na musaki ya mjele bamusimamishe ku barriere lipa taksi. Eske c'est normal? Mama aende msoko aisha lipa kwanza kutoka mshamba sare na msoko walikama lipisha mataksi na msoko. Eske mwenye anatesa ni nani? Ni mwenye piga kuiza, puisque yule mama ataongeza bei. Na wewe mtoto Chabunda mwenye ngouza kwa 1000 francs unauza kwa 10,000 francs. Donc tu as créé bien-être la population. L'État a le rôle régulateur. L'État ni kutengeneza kanuni, maloi na kuproteger ile maloi ya République na mtu airespekta. Haiko vile kama unapaswa kulipa impôt inajulikana ni autant de pourcent. Aisikuma impôt 150 taxe mtu moja hata wewe mwenyewe. Sasa ukiangalia ya ngambo ya kwetu Bukavu, unaona batu ya Bukavu pale, utaona maservisi hata 14. So nakatiliza ngambo ingine unakutana batu wawili. Sasa ni bonga ukifikiria batu ya ngambo huko
Tuko tunajua si benyewe tunataka nini? Eske tunataka bwizi? Tunataka maendeleo? Eske tunataka tracasserie? Au tunataka batu wajidevelope? Batu wajidevelope. Kwa kusema mimi tu hapa ukiwa fanya polisi nisanja kusumulia amani na maendeleo, inaonyesha juu ya amani inaweza kurudia fasi yote, piske dawa ya moto batu wanasema moto. Kama kwa mtoto wa Mungu, saa mimi ni Mkristo na ndio mimi navala hii nipatia hapa Shabunda hii na Bukavu, mama nipatia prison hii na nipatia Shabunda. Kama uko Mkristo, kama uko Mkristo kweli, unajua kama uko natumikia nchi yako, au utasema kama dawa ya moto ni moto. Hapana, dawa ya moto ni mai. Basi mai ukimwangia kwa moto lazima mara moja. Wewe kijana hapa, wewe ukitukana ule mama inamfanya inamuuma kwa sivile. Mesempo anasema mama anapaswa kuambia Mungu akusamehe jua ujue yenye unafanya. Sasa ile wakati wewe utaumizwa kama upende kuja mjia Mungu. Nasema hakuna dialogue hapa. Unataka kusikiliza. Jua ni masomo kwa somo. Tunasema Shabunda yetu tunapenda amani, mais en même temps hatuabandone option militaire. Nazadi sema mzuri kama tunapaswa soutenir forces armées de la République démocratique du Congo et les mettre dans de bonnes conditions de défendre notre territoire. Nous devons soutenir la police nationale et la mettre dans de bonnes conditions pour faire l'ordre public et la protection des personnes et de leurs biens. Nikusema tunapenda Shabunda. Siku tutakuwa mara ingine tusione miti ya mianzi ya bana. Sasa ya Shabunda wanafanya kutulia nayo kabisa. Niko na sensibiliser batu. Na mimi nafurahi kwa depute ya Shabunda wa Kinshasa walikuja hapa. Juu si hapo tuangalie hali ya Shabunda na badepute tu ya Kivu biko parmi rare exemple ba député ba dans vacances parlementaire. Baba province hii inapeleka nafasi. Atakamata franga ya ticket, aleta franga ya vacances anaenda Kinshasa. Il faut quand même reconnaître que ba député wetu bana basemea. Mais faut basikia, haiko vile. Kazi ya parlementaire kutetea wananchi. Kazi ya gouvernement ni kusikia na kuposer maaction. Séparation des pouvoirs. Kwa sababu unalomba deputy ya bajenge kilalo atutisha franga. Deputy anapaswa kusema Kinshasa kilalo ya Shabunda ili bomoka. Gouvernement sasa kweli tunaona basi ministère ya travaux publics itatengeneza ile kilalo. Ndio wanaita séparation des pouvoirs. Kila mtu afanye kazi yake. Parlement inafanya malwa, inasemea wananchi na gouvernement inapose maaction ya gestion au quotidien ya nchi. Sitatoka pa Shabunda juu ya mbele ya kuambia kwanja neno mama sasa ibambie mke wangu mimi niko dume ndio nguvu nasema Shabunda na sasa niliona wapi ndio na vipi iske kule njia ya kiwanja tulitembea 5 km. Kule kunjia ya Rubai alitembea 7 km. Akachoka akamjia mtu gani. Bukavu alifika kwa tribune 30 minutes na kundi. Ndio anasema ni wasalimie sana ni de maima yake, ni wasiliki yake. Anasema yeye mwenyewe atapata wakati wa kufika hapa Shabunda, atasubiria na mama na atasubiria na wajene kuangalia kitu gani anapaswa kufanyia Shabunda. Kisha usingoje uko na milioni ya franga juu kuonesha mwenzako kama uko genereux. Kama uko na 1000 francs na kila usipatia rafiki yako 200 francs, hata ukipatia 1 million de francs utampatia kitu. Sasa uko roho mbaya tu.
tuko tunapendana wandugu. Ndio teme wa mwisho, mapendo kati yetu na cohesion kati yetu. Tukipendana kweli na tukikuwa na masikilizano, hakuna adui atatuumia. Tutajiweka pamoja kama vidole 5 ya mkono, na ule adui tunamtupa nje. Iko vile batoto ya Shabunda, mimi nasema asante. Mwana Nyangezi, watoto ya Kamanyola, naongea na watoto ya Uvira, watoto ya Fizi, watoto ya Baraka. Honorable Misara anasema karibu tena kwa mwalimu. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya. Vitale Kamera anakuya, Vitale anakuya. Après cela, nous allons aller recevoir les invités après avoir écouté sa parole. Qu'ils soient les bienvenus chez nous. Honorable Vital Kamere mwana w'Mungu. Batoto ya Bushumba jambo. Bamama Bushumba jambo. Na ndio pale mimi nasema na mimi niko na deni yenu. Kwa nyinyi wote mko mnanisalia sana, nilikuwa gerezani. Na Mungu alisikia masala yenu na masutien yote nilipata. Soutien Église catholique nzima nilipata. Kesho dimanche nenda Walungu. Nenda kufanya makazi nilianzaga depuis zamani mbele balifunge. Niko na jenga kanisa kubwa ya Walungu. Mimi nasema pourquoi pas. Tutamaliza hii presbytère kwa hapa. C'est à qui? Kumtengea Mungu. Kisha tutasikilizana na inspecteur, tunafanya devis yetu ya polepole, tunaanza kujenga paroisse polepole. Or komba yetu mie na nyie ni kusema tukue na justice juste, équitable, la même pour les riches et la même pour les pauvres. La même pour les soi-disant forts, mais devant Dieu, personne n'est fort. Nous sommes tous des faibles et des pécheurs d'ailleurs.
cette même justice pour le fort doit être la même pour le faible. Ya mamasikini na matajiri ikuwe justice ya sawa. Haifai juu wewe uko mtajiri, mimi na mdogo yangu nalimaga kwa viazi na maragi, unakamata kisha unapatia jiji na magistrat pesa, baranyanganya ile kwa yako. Bila tunabikatana hivyo vile. Ndio. Mimi wenu huyu balisema wana Kamere après avoir travaillé comme fonction kabambi atamutia misemo mkinywa juu ya kukulibere. Siku ya procès nadhani juu hakuna courant kufataka mbalibadisia. Nilisemaga clairement, nasema hii Mungu unafanya. Mimi nasikia mtasema mpaka ni condamné 20 ans ou 25 ans. Na hapo kusikia tahai. Wakasema condamné 20 ans. Kisha après bon wenyewe tuwasina kwa 13 ans. Bon wenyewe tu wanasema unakuwa libre, hakuna kitu kwa kite. Mimi nasema haikungojwa kufanya. Ni Mungu ndio alifanya na Mungu tumshukuru sana. Na kama Mungu anafanya miujiza kwa maisha yako, unapaswa kumshukuru kabisa. Unasema asante Mungu wa mapendo, leo unanirudisha hapa Bujumbura. Mimi naona mama yangu, naona baba yangu, naona watoto yangu, naona ndugu yangu, nasikia furaha moyoni. Na nikusema tu kwa shibote ba agent de rétablissement de la paix et de la sécurité. Atari kazi ya l'État, kazi ya la police na armée na administration territoriale, mais kila mtu kati yetu kwa agent wa paix na kwa agent wa développement. Ndio pale mimi nasema kama napenda tuendelee, ni kusema shie komba leader tunapasha matetea. Na kama tuko na occasion ya kuongoza hata parcelle fulani ya pouvoir, tunatenda vitendo ya kuonesha cadre. Par exemple, kitia inji ya bani asfalte we mpaka ku 18 km, nazani activité économique et agricole itaongezeka hapa Bujumbura na ma collectivité yote yenye kututotoa. Bakitia leo courant hapa, nazani makazi zitaongezeka. Leo watoto wetu wanasoma masomo, kesho watakuwa wanaume na wanawake wakubwa. Ifutu batarishie njia ya kuendelesha Kongo. Tuko na obligation ya kurudisha Kongo yetu sur le rail. Parce que inchi inapengama kabisa sana. Nesha tuwa kurai. Hatuwezi comprendre que si tuko na wanefu voisins, à quelques exceptions près, tous les voisins biko wana évoluer, chez tuko na lialia tu kila siku. Utalia nini Mungu anakupatia inchi kubwa kama Kongo? Kongo inaweza kumeza Rwanda na Burundi 64 fois. Inaweza kumeza Belgique 80 fois. Kongo iko kubwa kuchangisha France, Allemagne, Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, ili mapays yote ya ancien bloc de l'OTAN ya Europe iko kunene sawa kitia pamoja na Kongo. Kongo inameza Ufaransa, France 4 fois. Basi inchi hivyo kwa penzi. Tuko na maji, tuko na potentiel énergétique, tuko na udongo, tuko na minéraux ya malédiction peut-être, puisque partout où il y a ces minéraux, il y a toujours des troubles, on ne comprend pas pourquoi. Et d'ailleurs, ça coïncide avec des endroits sur la terre où il y a eu séparation des plaques tectoniques, comme en Afghanistan, la guerre est là-bas. Au Congo, la même chose, la guerre est là-bas. Et à ces endroits-là, souvent, il y a des tremblements de terre. Parce que on a changé kama Birava, unasikia ndani, unasikia kama leo unashangana kama tremblement de terre unafanyika, Birava iko conservé. Et juu udongo mule muko ma minéraux ya mingi. Et juu ma iko fasi iko très sensible au niveau ya globe terrestre. Tunasema leo hatutasema vya mingi, naendelea paske mimi nilikuja Nord Kivu na Sud Kivu na province orientale na Manyema juu ya kupanga namna gani ya kurudisha usalama, amani
na tuanze sasa na kazi ya maendeleo, tupane mawazo yetu na nguvu zetu na contribution yetu juu nchi yetu iko kama mtu mmoja. Goma, Bunagana, fasi popote Muituri, ikilumia ikusa Kidole na Lumia, mwili yote nasikia uchungu. Haiko vile. Ya mwisho ni kusema cohésion intercommunautaire. Batu même au sein de la communauté batu wapendane kwaje. Kisha tupendane na mangine ma communauté et puis toutes les ethnies du Congo tupendane tutakuwa nguvu. Ça s'appelle la cohésion nationale pour consolider l'unité nationale. Mina bapigia accent sana na mina ba féliciter juu nyie moko une population jeune avec beaucoup d'énergie. L'État qui trace tout cadre mtatumika. Watoto ya masomo mimi nasema accent sana. Bamama accent sana. Bababa accent sana. Na ndugu tupokea accent sana. Mtoto wenu yeye Natania kujapa Kire isikutoke kwamba Kire wetu akuje nimsalimie na Wanyangizi nilisikia kwamba na chef de groupement accent. Bonjour. Kire wetu akingalishende sana. Mpige mikono wasikire. Tunasema accent sana kwa nous allons terminer les travaux qui restent. Le président. Honorable Amato Bayubasire anasema watoto ya baba, watoto ya mama, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anafika, tumupokee sote. Master Bishako hatari kabisa. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Kwa niaba watoto ya nyumbani, baba yangu mimi nitege sikio. Honorable Amato Bayubasire Mirindi anasema karibu sana. Kibote tunasema karibu baba, tena tunasema karibu sana. Iko siku mingi hatujaonana, furaha yetu tunakutanana. Tulilia usiku mchana tukazani hatutaonanaka, vile Mungu alalake loshi bale tunakutanana. Hapa shie tuko na magumu yetu, na wenjo mutetezi wetu. Baba sikiliza shida zetu, nopeleke malalamiko yetu. Si wenjo mutetezi wetu, bila we baba hatuna kitu. Sidi Kivu, Noro Kivu, Maniema, Kisangani tunasema karibu. Niko nasema batoto ya Bukavu, batoto ya Goma, batoto ya Shabunda, batoto ya Kabare, batoto ya Mugogo, batoto ya Walungu, Kamisimbi, Ikoma na Nyangezi, batoto ya Kamanyola. Naongea na watoto ya Uvira, watoto ya Fizi, watoto ya Baraka. Honorable Misara anasema karibu tena kwa mwalimu. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Son excellente Amato Bayubasire anasema karibu nyumbani. Hatari. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Vive Mama, atakuta hapa.
Excellence Amato Bayubasire Mirini anasema karibu kwa Papa Veka, Mwalimu Vital Kamerhe. Batoto yote ya Kivu tuko nyuma yako baba, panawaka moto yeah. Son Excellence Amato Bayubasire anasema karibu nyumbani. Mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, mwalimu anakuya, Vital Kamerhe anakuya, Vital anakuya, Kamerhe anakuya, Vital anakuya, mwalimu anakuya. Vive l'état de droit, vive l'état congolais, vive Fachi. Nikisema mwalimu anakuya manake Vital Kamerhe. Niko naambia wababa na wamama, wakaka na wadada, wandugu na rafiki, kama Vital Kamerhe anakuya. Honorable Amato Bayubasire Mirindi anasema leo hatari kukutana tena na yeye mwalimu. Shie batoto ya Kivu nzima tunasema leo hatutalala, mtetezi wetu leo amefika. Leo ni shangwe na vigelegele, wababa watakaza na mikaba, wamama haiko mara kwanza inafika Birava. Bamama, bababa, baloko yangu wa Birava na bandugu yangu jambo. Na mimi napenda sana. Haiko politiki tulikiwafanya leo. Nadhani nishafika hapa Birava mara ya kutosha. Benye wakingali na memoire facile wanajua kama wakati ya tremblement de terre nilifika hapa na nikapoze ma action fulani. Rwanda na Uganda wanakria ma rebellion yao ya RCD, mwingine ya MLC. Mais il fallait batu ya akili na batu ya courage juu ya kumaliza ile ma rebellion. Leo tuko na M23 na magrupa arme ingine, mais usisabu kama tunatoka mbali. Kulikuwa wakati kufika unatoka Kinshasa kufika Birava ilikuwa impossible. Ni mimi sasa niko commissaire général, batu wanasabaga mbio, me batu ya est yote mwenye anapenda kwenda ndugu yake Kinshasa, mimi niko na signé document. Penda kwenda ndugu yako Bukavu, document wanaingia mundege ya Monique na nilomba kwa secrétaire général des Nations Unies. Mimi nasema mafamili zetu zinagawanyana sana, wa permettre basi hata bakona onana va et vient. Kisha après tukia kwa etape tunapigana vita kila siku watu wanakufa. Nikaambia mzee Laurent Désiré Kabila wakati wa zamani, hii jeshi yetu wewe ulikutanaga jeshi liko wapi? Ati ilikuwa shakuwa affaibli, ilikuwa jeshi yenyewe ilikuwa na batu walisoma masomo ya kujeshi. Sasa unakuya na jeshi na barafiki yako ba Rwanda na ba Uganda. Leo unabafukuza. Eske uko sure kama kuachia batu ndani ya jeshi yako? Asi hapana. Mavili zikaanza kuonga hapana. Binga mzee tupigane jusqu'au bout, mimi nasema hapana. Vita kunafanyika kwetu ikidire sana batu watakufa mingi. Haba kunisikiliza mpaka tukapoteza pembeni ya 10 millions ya batu walikufa. Ile wakati mtoto wake anakamata mkubwa wa nchi, nikamwambia bwana, wanaua baba yako juu ya kupenda 5 kilometri kare ya Kongo yetu. Alikuwa anapenda Kongo sana, me alifanya maerere diplomatiki kama vile Patrice Emery Lumumba alikuwa anapenda Kongo naye akaenda Baramoyo. Kama vile Vital Kamerhe anapenda Kongo, me lakini hapendi kwenda mbio. Mimi napenda tumikie Kongo. Na njo pale shida tukunayo ya M23. Sami natoka
gerezani. Nikabalaga nikasema niko nakuya Goma, nafanya Nord Kivu, kisha ndafika Bukavu, nafanya Sud Kivu, kisha ndaenda Kindu, kisha ndaenda Kisangani. Kwa nini nichague ile mafasi mwetape ya kwanza? Iko symbolique parce que voyage yangu iko voyage ya kusema accent kwenu nyinyi wote mwenye mnisalia, na iko voyage pia ya kusema na mimi basi nikuwe mtumwa wenu, nitumike kazi nanyi na wenyewe biko napigana, tuangalie namna gani tunaweza kurudisha amani mu nchi yetu na security. Sikupata mshahara fulani na sikupata msaada fulani, sikungoja bali nome fast fulani, nikasema ndaenda na bandugu yangu ya INC bakafanya cotisation na bengine bandugu ba machama ingine na bakapana ma cotisation yabo. Sasa mimi leo niko mbele yenu Birava. Unaona kama uko nafua kwa Mungu, hizo kwanza tungefanya programme makalkile tungekuwa découragé. Kwani kwa watu walituambia seme kwenda Ruchuru, kwenda Lubero le même jour iko ni bazimu hautafikaka. D'abord utakufa munjia, kuye hautarudia utalala Ruchuru. Batu wanaanza kunidécourager ngasema pana. Mwenye anapenda kubakia bakie, twende. Mimi mwenye nilikuwa natembeza gari yangu, nitia bibi yangu mgari na watoto yangu 7. Nikusema kama mtu anabapenda aleta bibi yake hata watoto yake fasi ya hatari, anabonesha mapendo. Na kule bali comprendre. Huyu bwana ni kweli anatupenda. Na nikatoka kule, mbele ya kutoka nikabeba M23. Nyie mnasema mko bandugu yetu kweli, mko watoto wetu. Sasa sababu unapiga risasi, unasikia si mtoto wa fulani mwenye kala karibu na kwa baba yako alikufa, ubie ndugu yako alikufa, eske kweli utalala usingizi? Eske ile gere na kufadia we? Ndio tukasamu watoto yetu mo shushe silaha, kisha tuangalie ma revendication yenu. Abambia ke baba unipatie kitu fulani, unamtia bunduki kukichwa. Hapana. Mtoto unapaswa heshimia baba. M23 unapaswa kuheshimia nchi yako Kongo na l'État congolais. Les restes de revendications après. Pas question ya kusema na nyinyi ubie kusikia mambo yenu tant que mwikali Bunagana. Bunagana doit être libéré totalement. Et nous allons examiner vos revendications pour voir celles qui sont acceptables et faisables. La paix a un prix, mes chers amis. On peut aujourd'hui vous chanter des chansons, bon, nous allons mener la guerre, je ne sais pas comment. Il ne faut pas oublier que M. Laurent Désiré Kabila nous avait dit, et il n'avait pas tort de le dire, mais est-ce que c'était prudent de le faire à ce moment-là, ou de le dire, que la guerre sera longue? Si on peut économiser les vies humaines par la voie diplomatique et politique, eh bien, nous allons pointer cette voie-là. Le populisme ne paye pas. Nous tous savons que dans le cœur des Congolais, tu vas piquer mikono, ufike Birava, wamiba tu Birava, mie kamere, ndakamata silaha, ou bien ambia be farde de sebetu, pas de négociation, mwende mpigane mba kumwisho chikoko. Ndio wakufiboti. Asema kufanya. Huko na mbona ingine tunaweza kufanya. Tunasema pia ile mapendo na pashwa kati ya machama zote. Et pour terminer, ile mapendo na masikilizano na pashwa kati ya batoto ya Birava yote na makomunote yote ya Sud Kivu. Kama tuko soudé, kama hatuna conflit intercommunautaire au clanique, nadhani tutakuwa na wakati ya kutia kila mtu nguvu kidogo na tunaenda mbele. Birava hapa ukiangalia hii site ya Birava, nifika hapa mara 3. Na mara 3 nishakulomba. Wakati nilikuwa ningana kapesa kama kidogo nikasema bwana, unitafutie fasi ya kuuza pembeni ya laki hapa. Ni investir na mimi na nilime pamoja na watoto wa Birava. Mpaka leo. Sasa leo
iko pale kuna rang ya vice ministre exactement. Ikaleta kafujo kidogo parti anamtia juu ni ndugu yake. Hapa mimi namtia juu iko na akili. Na leo inaonekana kama ilikuwa nafasi yake, anatumika mzuri. Asante. Birava mianzie juu. Nashukuru sana na mimi nafurahi kuwaona. Na mimi nafurahi sana kuona leo mimi nasindikiza baba yangu. Sasa yenye walimfunga tulilia sana. Na tukaomba sana. Na bamingi wakawaza na shi tutakufia tu pale. Me tukaonesha baba yetu kama tunampenda, tukaendelea kuchunga chama, na kama leo tunakuja naye hivi ni baraka na furaha moyo wetu. Mungu apewe sifa na mubarikiwe sana. Niko mtoto wa Ijwi Sud. Asante. Baloko yangu, bandugu yangu, benye banafurahi batie mikono juu tuone kwanza. Huko nyuma nako cameraman kabaki kwa watu wengine. Baadhi ya mingi sana. Merci. Mimi naona hapa Birava. Ukiana iko pale tulisoma naye masomo moja rafiki yangu tokea kubutoto. Iko wa Equateur. Iko ministre leo Jean Lycée Moussa. Mimi nashangala kuona parti yake kwa hapa Birava. Mimi nafurahi. Juu sasa tuko tunapendana iko vile. Nafurahi sana kabisa. Merci.